Mga kasimanwa, live kita ya makaron no sa aton karang Kalibo Numancia Bridge no makaron nga adlaw. Aga makita naton rong sitwasyon makaron no aga grabe tangani kataas yu tayo makaron dong tubi aga mabaskog rong suwog itaray karon nga tubi makaron ya kara sa may Kalibo Numancia Bridge mga kasimanwa. So makita naton no rong sitwasyon makaron gahagos nga di kara kampe sa may parte placer na nga rahay mataas yuta rong tubi aga nagaamat-amat yuta so di katungan ni sa may gilid no rong rahay karon nga tubi. Aga pila nga ni ka mga ano no ka banwa mga kasimanwa yak sa aton karang probinsya Itaklan haya nag-suspende o tanganit anda karon nga mga klase bangod sa raya nga ni kara nga bagyo nga ra mga kasimanwa nga giin na pangaganan nga ni nga cruising nga ra no aga aro mga lugar nga ni nga gin suspende gon do anda karon nga klase makaron haya ro banwa kara check nato no ro banwa ita Burwanga o tanan nga level ita ray karon nga elementary hasta kara ita college hay suspende gondong klase no sa banwa kara ita Burwanga sa aton man karang banwa itibahay hay wa man kara ita klase o levels no mga kasimanwa sa aton man karang banwa ita Libakaw sa maya banwa ita Madalag gaya karon sa banwa ita Numancia hay tanan man nga level ita aray kan nga mga klase mga kasimanwa hay wa man ita suspende man data kan nga klase pero sa banwa ita Numancia hay umpisa alas 12 nga ra ita hapon ito adlaw hay suspende gondo anda karon nga klase yaman karon sa aton karang banwa ita Kalibo hay suspendido man do klase yakara mga kasimanwa. So may mga nakikita kita makaroon nga mga estudyante nga nagauulian nga nisan nakaroon nga mga panimay kay kaina hay nagainugan yun man nga niya kara sa aton nga banwa ita Kalibo. Sa aton man nga ni nga tulay ita Mobo no Mobo kaina hay medyo mataas yun man nga ni yung record nga tubi aghara makita naton nga grabe tangani ita record nga malabo rong record nga tubi aga mabaskog rong sugog mga kasimanwa. So magadahan nagid kita tanan no aga permitted kita nga magbantay sa aton karang DOST Pag-asa sa raya karon nga bagyo nga ra nga si Crising Tropical Depression Crising ra mga kasimanwa. Abo man ya karang mga tao sa lugar no nga nagabubantay man ya karon sa aton karang Kalibo Numancia Bridge. Kasi hindi ko makita ro comment ni si kasimanwa nga Joan Resoles o hagong kamo mga kasimanwa hagong kita tanan si kasimanwang Lotchel Pahayak de la Cruz ay kunta hindi gon mag uwan-uwan agudi magtaas ro tubi si kasimanwang Jovelyn Alcasarin keep safe pray lang kay God nga maging okay ro tanan no magapangamuyo gid kita no nga hindi kita baskog pa agruray karon nga bagyo hay maguwa gon sa area of responsibility itaton karang Pilipinas mga kasimanwa.
So kabay pa sa mga ray karon nga sunod nga oras no hayan di gon mag-inugan aga makaron na nga oras ay medyo masilak ya kada sa aton nga banwa 8,000 pero sa iba naton nga kabanwahanon hay grabe gid ang aniro nga buhos itry karon nga ugan mga kasimanwa. So aron lang man do aton karang nga pahanumdum no doble ingat lang gid kita tanan aga magpangamuyo aga din don magpangayo ita bulig sa aton karang nga mga otoridad kung inyo karon nga lugar hay ginasuhod yun ita mga baha agud man nga mabuligan kamo nga tanan. Kasi manuwa nga Wilma, kamo man una kasi man kamo makarahaya magdahan maghagong gid. Kasi manuwang Irene Zaspa hay kunta hindi yun mag-ugan. Kasi manuwang Lakwacha de Boracay abutang ka mantaha kara aga kalampay especially Puyoy. Minya de la Cruz. Keep safe everyone. Una karon sa Maya Pasig City nagapamantaw makaron sa aton karang live. So magahalin kita ito sa pihak aton karang pamantawon man yagid kara sa Maya tunga no itaton karang Kalibo naman siya bridge. Magahuwat anay kita magatabok kita mga kasimanwa. Ako makararo nagaagagya sa aton karang Kalibo naman siya bridge. Grabe ita Pasko grong suwog itubi nga ni magadahan gid gabiro aton karang mga kasimanwa nga naga-star no sa magapit sa mga suba magapit sa tulay no mga kasimanwa. May dayeg gid nga agahan kimo kasimanwa nga Ray Padasas. Sa aton karano update lang naton sa aton karang nabuo nga impormasyon magaling sa aton karang Kalibo MTRMO hay sa 5 meters level yon narong tubig sa Maya bahin ita Mobo Bridge bangod nga ni sa raya karon nga bangod karahay gin taas yung daya no kin pasaka unraya sa raya karon nga red alert status ya karon sa Banwa ita Kalibo. So aron aton karang update magaling karon sa Kalibo MTRMO nga gin pasaka ron sa red alert status. So aton karang Banwa ita Kalibo kaya rong taas rong level itube sa aton karang may Mobo Bridge mga kasimanwa kaya umabot ron sa ray karon nga 5 meters. Maniya padayon gid kita labi gid sa aton karang mga mga kasimanwa
magpadayon gid kita nga mag-buhat update sa aton karang nga mga MDRRMOs aga PDRRMO Aklan agod sa dugang karang nga mga update no sa raya karon nga sitwasyon naton ya karon sa aton karang nga probinsya it Aklan aga magdahan gid kita tanan no mga kasimanwa. Aga may una gid kita nga mga ano nga ray mga may una kita nga mga barangay nga ra nga ano kita manaba ro nga ray karon nga lugar nanda nga madali mabaha nga ni expect nyo kita ron nga tumaas para tubig haya basi kung abutan kamo ita baha sa inyo karang lugar nga ni makaron pagang para man sa inyo karang safety sa seguridad mo naton haya kung pwede hay magprepara ug agagi kamo isaka rutanan karon nga mga gamit ninyo no sa mga mataas nga ano tagkara mga mataas nga parte inyo karang nga balay agod hindi maabot itry karon nga tubig kasi wa man kita kasayod no sa ano man karang nga oras kaya pwede karang nga tumaas ro nga ray karon nga tubig kaya sa pila kara ka mga kabanwahanon no nato yak sa probinsya Aklan haya sigidas na gihapon ro nga pag-ilinugan mga kasimanwa nga niya para lang dun gid sa atong karang nga seguridad agod man di kita magatagang-tagang kung kita bagahay bahaan won ita sa ano man nga oras makaron nga adlaw or hinaaga mga kasimanwa. Oro aton gidaabi karang barangay yakar sa Maya Bulwang haya medyo manaba gid man abi rong ano yakare ro lugar nga ra ngani daya gid ako amat dong sambato nga una gid ginabahaan yakar sa banwa ita naman siya ngani mag-prepare lang gid kamo no mga kasimanwa kita man ninyo rong sitwasyon naton makaron yakara sa aton nga Kalibo no man siya bridge. So, rin no, mga kasimanwa, ane aton karang nga maihatod, no, nga update, magaliya ka sa aton karang Kalibo, no man siya bridge, aga padayon kita nga check, ag magabuo update sa aton karang nga mga MDRRMOs, nga una man sa aton karang mga municipality, mga kasimanwa. So, ane ro aton karang nga maihatod, nga balitaan, magaliya ka sa aton nga area of responsibility, sa kay patrol with Kasimanwang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagipisoong pagpenerbisyo publiko with Kasimanwang Malbert Galida ako man si Kasimanwang Jeneline Gano at Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko.